Good morning mga boss. O, ayan o, may customer tayo. Ayan o. Relax. Ayan o. Yan yung amo. Ito yung driver. Driver lang. Ayan, yan yung gulong nila o. Boss Contrang. O, ito yung Rudan. Rodan. Yung gulong mong Rodan. Rudan. Na-plug si Pabli ito. Mapatak ang gawa. Parang bawal magkasakit. Na-plug si Pableto. Pablo ah. May balo gardo. Gerdo. Basikol. Iba naman natin. Pangalan ng bagong truck, sequel. Nakakontan tayo si Siriaco. Ah. Kawigi lang, kawigi.